Naumana Yamana Adiyanabo Kunaumana Yeta Jamako do Naumana Adiyanabo Kunamana Dogibaru Kuma Sera Naumana Kunamana Tiadi Kunundo do Abdouatra bi trata doina mekalo tile mugan nani kosebe kuna foni kele e feminye asim goita ay fanga boshi bandaw ni Moktar Wanna biya sangele kosebe on anga maw wele tawye antorola maw nani Sidiki Kouyaté e yere wole sur les remparts nde bina ke kuna foni wero be nyini ka fraka ko bela jelembela si Abdouatra ani Amza Sidibé ale bolo be choix kolela balma tieni muso demsen ani makroba abbisimila donki baru kenekan nyita awgana tinya fo jamana tigi naumana naumana nafatengalu na tu naumana naumana dogi baru kuma sera Abdouatra Ramjalachu somanda ina ka maw hakila jigi ambe kibaruya damne ni femi we ka foko mekalo tile mugan ani nani san ba fila ni mugan ani kelen kosebe mekalo tile mugan nani san ba fila ani mugan ani fila Asim Goita ka fanga trakili bandawla san kelen somanda ina kosebe ha mado wati katili sika foita ote wafo nazarakana chogomi ko rectification kosebe ka yelema do barata ko yelema do barata bulula kosebe bandaw ni Moktar Wanna premier ministre koro ku samanka boy wa gouvernement do tum fana sigira wa gouvernement kera amake l'air sabade o gouvernement ne kera sababu yere e gouvernement de 3 heures gouvernement kera malla koy e bu fana de la ka gouvernement sigi mo woro mamba député kalo saba gouvernement mo woro ni begere malla ministre air saba lay masay ambora ni bela aya Abdou Yelchu sankelen mun kera mun make mun tora jamana denw hakilina ye fɛn min ye fɛn jumɛn ye ngo Asimi yɛrɛ kumana kumina ay barayinke kumina aye kurita filanan in kɛ a ye ɲɛfɔli kɛ a la yasa maaw ka se k'a faamu ja ala y'an kisi jelibon de ma a ka kumaw kɔnɔna na tiɲɛ tɛ a ka kuma y'o de fɔ a ye mun de fɔ ko minnu kɛra sababu ye ka fanga dafiri kɛ a y'a ye k'a fɔ o maa fila ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ko lakana tigilamaw ka bonda min bɛ n'a bɛ wele ko garde national bandaw tun ye maa fila bɔ olu la k'olu sen bɔ minisiriya la Moribo Kone ani Sadio Kamara kosɛbɛ ni olu de tun kɛra sababu ye ka fanga dafiri kɛ ni olu bɔ a la ɲugun bɛ don baara la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka futinɛ k'o don finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ o tiɲɛ nafolo fanga muso ni fɛn saba ni olu kɛra sababu ni ye mɔgɔ ninnu saba ye mɔgɔ ninnu kɔnɔ se ye dɛ n'i y'a fɛn o fɛn sama ɲɛji bɛ bɔ kosɛbɛ o de kɛra sababu ye ale y'a ye k'a fɔ cɛkɔrɔba bandaw ani Moktar Wanna u k'a lajɛ k'u bila kɛrɛfɛ k'u sen bɔ a la olu de kɛra sababu ye k'a wele Watara n taar'i wele ka n'i sigi n ka fɛn kunna n'i ko i b'o tigiya ta ka ne to o ye ko wɛrɛ dɛ ni n bɛ fɛn fɛn kɛ sariya la n b'i ɲininka de denmisɛnninw de taara ta ka na n'a ye sankaw ka bɔjan n'i ko i bɛ ko kɛ i b'a sara u la mais ni e ko e bɛ Sadio bɔ défense la ka Moribo Kone bɔ sécurité la Moribo Kone ni Sadio olu ka éléments de tun bɛ IBK garder IBK ka lakana élément garde national de tun bɛ k'o kɛ et Sadio dun ye garde national officier Moribo Kone ye garde national officier et le 18 août san 2021 11h Sadio ninnu de fɔlɔ y'u ban ko jamana bɛ cogo min sisan k'olu jɔra général Daw ka tila k'a f'u ɲɛna ko ka taa ni chariw ye Sɛbɛnnikɔrɔ ko ka taa Sɛbɛnnikɔrɔ ko ka taa IBK ka du ko ka taa lakana Moribo Kone ko k'a tɛ tabarikala k'an tɛ taa yɔrɔ si olu fila minnu kɛra coup d'état ka hakilina bɔr'u la e bɛ se ka olu bɔ cogo di k'u den kɛrɛfɛ k'olu gɛn ka bɔ ko kunna an nana ka n'i sigi an ka tofilen kunna lɔgɔma kelen lɔgɔma fila tɛ anw ye lɔgɔma kelen lɔgɔma fila tɛ ko k'an ka wuli
eda to bi ma ko se ko de famu u tara cɛkɔrɔba ta kana n'a ye k'a sigi u ka fɛn kunna n'i bɛ ko ko kɛ i b'i sara denmisɛnnin ninnu na o cɛ o da kɛ cogo ye ne ko ko i bɛ pan wulu kunna i bɛ t'i tɛgɛ di musokɔrɔba cɛ ma o y'a sɔrɔ faso jugu dɔw tun bɛ Faransi olu bɛ k'ale kɔnɔ yen a taara Faransi tuma min a n'olu ka jɛ ka taa musokɔrɔba cɛ ka t'o kumaɲɔgɔnya dogo na nka Asimi ye ɲɛfɔli kɛ ko in nana cogo di u y'a ye cogo min an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Asimi Goyita colonel an ka lamɛn an ma ka bonya sɛgɛn ma o tɛmɛnen kɔ k'aw fo fana a ka fasoden ɲumanya la k'a jɔyɔrɔ jamana in kɔnɔ o dugulen tɛ mɔgɔ si la k'o foli bila o la k'a ɲin'a fɛ hali bi a ka jija o baara la mun b'a to hali bi maliyɛnw timin don ɲɔgɔn na maliyɛnw bɛ gɛlɛya min bɛ an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ko gɛlɛya wuli ka bɔ yen mɔgɔ si ka laɲini mun tɛ an ka se nin ma o de y'a to an tɛmɛna sira caman fɛ parce que an b'a dɔn n'a sera yɔrɔ dɔ ma a bɛ kɛ nin ko de soit i ɲin bɛ to a la ou soit mɔgɔ wɛrɛ ɲin bɛ to a la donc gɛlɛya ser'o ma a tun tɛ ɲɛ ko dɔ ka kɛ ninnu tali n'o ye président transition kɔrɔ ye ani premier ministre kɔrɔ jamana ka nafa tun b'o la parce que n'olu tun ma taa jamanadenw ɲin tun bɛ bɔ kun jumɛn na parce que n'i y'a ye ministre fila minnu bɔra la ni gardiw don olu mɔgɔw n'i y'a ye transition sigira 18 août la olu ne bɛɛ an bɛɛ de jɛra ka 18 août kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que transition bɛ se ka sigi donc fanga ɲɔngiri la gɛlɛyaba de don fɛn min don risque ba de don et n'i y'a risque ta fo ka t'i ka diɲɛnatigɛ b'a risque b'i suit n'a fɔra ko olu mɔgɔ fila minnu y'o risque ta k'u den n'u muso ka vie bila en danger k'a fɔ ko na olu bolo b'o nin ko la o tun na ni kɔlɔlɔba ye parce que u mɔgɔ fila bɛɛ bɛ bɔ garde nationale la donc CNSP tun composé bɛ armée de terre armée d'est toutes les corporations bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka fanga ɲɔngiri bon ni na k'i bɛna dɔ kɛ bolokɔfɛ ko la a bɛ na ni sɛgɛsɛgɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ na fɔ dɔ janfa a laban na kɛ mugu ci de donc mugu ci o de tun bɛ ka jamana in bɛlɛn fura foyi tun t'a la o hukumu de y'a to an ye nin wale in kɛ parce que an y'a kɔrɔ dɔn an yɛrɛ fɔ président na an b'a kɔrɔ dɔn e ka taa o ka sɔrɔ bunamadenw ɲin ka bon an m'a kɛ wari kama an m'a kɛ jɔyɔrɔ ko kama jɔyɔrɔ ko kelen tɛ aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ Abdou Ouattara Yiramjɛli CNP tɛ Conseil national du patronat a bɛ komi jagokɛlaw ani fɛn bɛ minnu bolo olu ka daga belebeleba sɛnɛkɛlaw ni fɛn o fɛn bolo b'a kɔsɔn tiɲɛ tɛ sɛnɛkɛlabaw jagokɛlabaw olu ka yɔrɔ tɛ kosɛbɛ o komi Yiramjɛli i b'a dɔn k'a fɔ o jɛkulu in kɔnɔna la a bɛ waati jan bɔ gɛlɛya bɛ a ɲɛmaaya ko la o ye tiɲɛ a ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo n'o ye Mamadu Sensi Kulibali ye ale ni Jaji olu tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ kalafili koɲɛw la a kɛra sababu ye ɲɔgɔn faamuyaman na furugufurugu wulila u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi cɛmancɛ fanga dɔ fana bɛ olu ka jɛkulu kɔnɔna la o cɛmancɛ fanga in nalen a ye wulikajɔ kɛ jɛkulu fɛn fɛn de faralen don ɲɔgɔn kan ka se ka nin jɛkuluba in sigi u bɛ ka se u ma dɔɔni ka u fɛlataw ɲini an bɛ don min na i n'a fɔ bi laɲini min bɛ u la u sera sɛnɛkɛlaw de ma maa minnu ka baara ye sɛnɛ ye a kɛra bayɛlɛmali ye o a kɛra sɛnɛ yɛrɛ bakuruba ye o hakilina ni laɲini min bɛ olu la bi ka ɲɛsin patronat maaw ma patronat ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo di furugufurugu min bɛ patronat kɔnɔ furugufurugu in bɛ se ka ban cogo di patronat kalafili min bɛna kɛ kɔfɛ kalafili ka se ka kɛ ka patronat denw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min ye Mali makobatigiw ani sɔrɔ bosobaw ye u ka se ka kɛ sababu ye dɔ ka fara jamana sɔrɔ kan koɲa in bolila o de kan an ye ɲinini dɔ kɛ a kisa kan an ye seereya dɔw sɔrɔ a la an k'o lamɛn président ne fa ni sɔgɔma maya ni sɔgɔma i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛbagaw ye ani i bɛ groupement mun ne tɔgɔ Isa Sika Mori Keita ne ye groupement min président o ye an bɛ PROC ye an bɛ PROC kɔrɔ association malienne des exploitateurs de produits oléagineux et de quai minnu b'an ka sɛnɛfɛn minnu bɛɛ n'o ye riɲaji ye n'o ye bɛnɛ ye n'o ye si ye n'o ye sumankolo ye n'o ye tiga ye an minnu b'o la bɔ kɔkan ka taa marché la o de ye tɔn de y'anw ye an tɛ kun fara ɲɔgɔn kan kɛ tɔnba kelen ye ayiwa a faamuyana bi an ni Mali sɔrɔdabatigiw aw ka tɔn belebele n'o ye bureau provisoire a bɔra ka kuma aw ka kumaw bolila mun de kan an ka kuma bolila baaraw bɛ se ka labɛn cogo min na pour que an ka se ka bɔ ni degun kɔnɔ patronat ka se ka yɛrɛ tɔgɔ sɔrɔ a ka se ka wusa kɛnyɛrɛw ma ka kɛnyɛrɛw ta ɲɛfɛ u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ ka kunnafoni sɔrɔ ka se ka ta ɲɛ ɲini u ka se ka baaraw ka yiriwa u sago la ni jamana ka dɛmɛ ye ka da an ka bɛn kan ni bureau sigira a bɛ bɛn don a ni ɲɔgɔn cɛ
a bɛ ɲɛta sigi a bɛ to baarakɛlaw ɲɔgɔn bɛ kɔfɛ olu bɛna k'an dɛmɛ an ka baara ka développer an fɛ yan baarakɛlaw de bolola bɛ bolo a bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu bolola cogo min na surtout ani togodala mɔgɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka sɛnɛfɛnw quoi a bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na k'u yiriwa. Ayiwa o bɔlen kɔfɛ aw ka dɛmɛ kɛra mun ye parce que ko baaraw dɔ de kalifalaw la u b'a fɛ k'olu kɛ o baaraw bɛ sen na aw ka dɛmɛ bɛ na kɛ mun ye parce que u nana u jigi sama o dɛmɛ se u jigi sɛbɛra na anw ye groupement professionnel ye an ka membres bɛ région bɛɛ la an kɔni b'u kɔkɔma dɔn fɛn b'a la ka se ka conseil d'u ma bɛɛ bɛ se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na minnu ma se k'a fɔ u k'a faamuya an kɔni y'an cɛsiri k'u accompagner u ka baara la fo ka se k'a ban an bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ pour que administration provisoire ka se ka baara kɛ réussite kɔnɔ a ka se ka kɛ kunnawolo kɔnɔ an se ye min an b'o ka bɔ. Ayiwa bi aw ka tɔn kɔnɔna na est ce que gɛlɛya b'a kɔnɔ aw ka tɔn bɛ yen. Bon an ka tɔn bon gɛlɛya t'a kɔnɔ kosɛbɛ parce que an bɛnnen don an bɛ baara kɛ an ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma bon sugu kɔfɛla la o ni ka gɛlɛya min b'an ka sugu kɔfɛ an ka fɛn fɛn kɔfɛ sugu de u bɛ yiriwa cogo min na an b'o de baaraw kɛ k'o kɛ donc mais waati min na gɛlɛya min b'an kan o ye jamana n'a bolo de ye o de n'o tɛ o tɛmɛnen kɔ an ka relation kana problème caman t'an bolo. Kuma cɛ kuncɛ la i bɛ se ka mun fɔ. I bɛ se ka wuli lase mɔgɔ ma an ka se ka ɲɔgɔn da ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que baara nin bɛ se ka sivier cogo min na Mali kɛ yɛrɛ ka se ka taa ɲɛfɛ a ka kɛ kunnawolo ye Mali ma malidenw ma malidenw ka sɔrɔ ka se ka yiriwa ani fantanya ka se ka fɛn de pour que an ka se ka nafa sɔrɔ a kɔnɔ. U de bɛ ɲɔgɔn na tɔn caman de rencontre la bi nin fana ye président wɛrɛ ye a bɛna a ka kumaw fɔ kɔrɔfɔw fɔ sisan ne fa ni sɔgɔma. Aba i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye. ne tɔgɔ Elhadji Modibo Burundi. I bɛ tɔn jumɛn tɔgɔ la tɔn jumɛn président ye. Ne ka président filɛ n kɛrɛfɛ ne ye secrétaire à la médiation. Aw ka tɔn kɔnɔ. An ka tɔn kɔnɔna la. Aw ka tɔn tɔgɔ. An tɔgɔ Oriam. Oriam a kɔrɔ ye. Oriam c'est réseau des opérateurs d'intrants agricoles du Mali. Aw ka fɛnw ɲɛsinnen don jumɛn de ma. An ka fɛnw ɲɛsinnen bɛ fɛn fɛn ni a kan ka se sɛnɛkɛla ma an b'a o de di a bɔra yɔrɔ yɔrɔ an b'a ɲini o di an bɛ min di o bɛ tali kɛ engrais la engrais b'a la insecticides ani semences ani fɛn fɛn ni sɛnɛkɛla mago b'a la i bagajiw ani siw fɛn fɛn ni sɛnɛkɛla mɔgɔ bɛ se ka s'a ma ka sɛnɛ layiriwa ka sɛnɛ la baara kɛ an b'o o baara de kɛ. O faamuyana ne fa. Sisan nɔ tɔn aw ka tɔn belebeleba n'o ye administration provisoire ye o nana aw taamaɲɔgɔnya waasa aw ka se k'u kɔkɔrɔma don aw ka cikan kɛra jumɛn de aw ye kuma jumɛn de f'u. Cikan saba de bɔra an da rɔ cikan fɔlɔ d'abord k'u bonya k'u karama k'u hakili ɲuman mɔgɔ bonya fɛnɛ da u kan parce que aw bɛɛ b'a dɔn TMTM nin y'a san 2 ye tribunaliw bɛɛ ye ko bɛɛ kɛ faamaw bɛɛ ye ko bɛɛ kɛ kɛlɛ kɛra fɛn bɛɛ kɛra a ma se ka ɲɛnabɔ mais ala nana hinɛ an na ka administration provisoire ka taa président de la république ka bɛɛ bɛnna o kan k'o ka baara kɛ o ka baara kɔnɔ n'o nana i sara an na an b'a kɔnɔ ko an ka hakilina di hakilina saba de b'an na ko minnu kɛra kojugu fɛn fɛn kɛra ko kana kɛ min b'an ɲinɛ o bɛɛ kɔ. Bi k'o tɛ yen bi a ye sira kura de sɔrɔ. O ye fɔlɔ sira filanan an bɛ gestion baara bɛ kɛ kɔrɔlen cogoya min na o kana tigɛ baarakɛlaw bɛ yen hakilinaw bɛ yen baarakɛɲɔgɔnw bɛ yen jamana kɔnɔ jamana kɔ kan universitéw la o kana tigɛ u ka baara ko o fɛnɛ kɔnɔna la an bɛ élection dilan k'a dilan élection min ni bɛɛ b'a fɔ n sɔnna élection min ni jamana b'i ka dɔn bɛɛ sɔnna nin ma an yɛrɛ fɛnɛ sɔnna nin ma élection min a ka kɛ élection yɛrɛ ye jɛma élection jɛma n'an baara si t'a la o y'an ka baara dɔ ye an bɛna baara dɔ fɛnɛ kɛ texte dɔw bɛ nin fɛn in kɔnɔna la texte caman dɔw b'a kɔnɔna la olu bɛ kungo dɔw lase mɔgɔ ma a bɛ mɔgɔ bila kɛlɛw ni fɛnw na an b'o textew lajɛ k'o kelen kelen tɔmɔ k'o b'a la ka kɛ texte ye texte min bɛ an dɛmɛ. Ok o faamuyana mais aw ka tɔn ka dɛmɛ kɛra jumɛn de parce que kɛrɛnkɛrɛnnen na. An ka dɛmɛ ye min ye an ye hakilina dɔ dilan gafe dɔ dilan ka u dɛmɛ n'o ye ka hakilinata bɛɛ k'a la an ka membres bɛɛ ani an ka administration bɛɛ an y'o dilan k'o bɛn bon a laban kɛlɛban min bɛ wele ko kɛlɛban an b'o baara fɛnɛ kan mɔgɔ mɔgɔ n'u kɛlen bɛ k'i furugu kɛrɛ la o bɛɛ kana an ka baara kɛ o bɛɛ kana ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka nafa bɛɛ ka nafa k'a ye bɛɛ ka nafa k'a ye ani an ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔ kan ɲɛfɛ université o bɛɛ ka nafa k'a ye bon an y'o sɛbɛn kɛ an ka tɔn tɔgɔ la k'o di o y'an ka dɛmɛ ye an ka dɛmɛ fɛnɛ ye fɛn dɔ ye
an sigilen bɛ an jɔlen bɛ an ɲɛ wagalen bɛ u bɛ fɛn fɛn kɛ ni a fɛn in ba n'a a ko bɛ ɲa ka k'a bɛɛ hakilina ye an b'u dɛmɛ k'o kɛ alaba in u k'an dɛmɛ ka a ko tɔ ɲa an bolo ka an ka mɔgɔ donna nin baara la k'o bɛɛ fo mɔgɔ fɛnɛ hakilina b'a la a kana mɔlen a k'i ma don an na mɔgɔ minnu bɔra la a ye na an k'an ka jamana jɔ an ka jamana jɔ an ka jamana mɔgɔ si tɛ ka jɔ an kɔ a kɛ to b'a la saliya ma Salim président dɔ ye an ni sɔgɔma era dɔrɔn se k'i tɔgɔ ni jamu fan filɛbagaw je tɔgɔ Idrissa Kassim Doumbia président de la chambre nationale des experts judiciaires évaluateurs immobiliers du Mali. Ah oui aw de ye hakili jagabɔ kɛ sariya ta bunakun kan min bɛ tali kɛ sow ni fɛnw na. Ouais so ko fɛn an impliqué len b'o la parce que minnu bɛ juru ni fɛnw ɲini banque la généralement u bɛ to ka so ni fɛnw kɛ garantie ye généralement an de bɛ évaluation kɛ k'a di banque ma k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛ voilà bon sɛgɛsɛgɛli tɛ ka so valeur bɔ ka valeur fɔ fɛn parce que baara bɛ kɛ valeur kan bon tribunal fana tiɲɛ ta ko ninnu na pour que tiɲɛ ka se ka tila an de bɛ valeur bɔ parce que tiɲɛ bɛ tila valeur de kan donc an b'o baaraw kɛ ani baara caman un peu par rapport à tout ça. O faamuyana aw ka tɔnba nana aw sira labɔ bi walasa aw bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na u kɔni ye sira ta k'o bɛ ka ɲɛ mais halisa u mago bɛ tɔn bɛɛ ka dɛmɛ la walasa aw ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min i bɛ se ka mun de f'a ye. Ouais an y'o de f'u ye tuma bɛɛ d'abord administration provisoire min sigira comme paralysie tun bɛ yen nɔ administration provisoire sigira administration provisoire o y'an écrit k'a fɔ u bɛ fɛ k'an rencontrer an ko problème t'a la su fara tile kan n'u mago b'an na tuma o tuma an bɛ n'u ka wele lamɛn donc an nana o de wele la bi ala y'a kɛ ani mɔgɔ wɛrɛw ta bɛnna ɲɔgɔn ma u y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an kumana u y'u hakilina fɔ an y'o de yira u ka président na sisan min bɛ yan monsieur Diallo n ko hakilina ye an ye assemblée dɔ kɛ u ye hakilinaw yira an na assemblée wɛrɛ tun kan ka kɛ mais nin ye bonyeba de ye le fait que u nana an n'an ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ça veut dire que u nana base la u bɛ ka baara min kɛ donc o diyara aw ye kosɛbɛ o diyara an ye kosɛbɛ o bonyana ma nous on pense que o yɛrɛ de ye baara kɛcogo ye parce que non seulement an taara assemblée la an y'an ka mɔgɔw informer mais u yɛrɛ y'a demandé fɛnɛ ka na a ka mɛn u yɛrɛ da u bɛ ka min kɛ k'a ɲɛfɔ an ye vraiment o ye bonyaba de ye donc par rapport à ça nous on a dit que vraiment n'u mago b'an ka dɛmɛ o dɛmɛ na an b'u kɔ bi an b'u ka sini u bɛ baara min kɛ la bon hakilina minnu b'an fɛ an fana y'o yir'u la k'o ɲɛf'u ye donc aw ka dɛmɛ bɛ yen an ka dɛmɛ bɛ yen nɔ an ka dɛmɛ b'u yɔrɔ i n'a fɔ o bɛ tali kɛ jumɛn na o bɛ tali kɛ hakilinaw la par exemple u y'a yira k'a fɔ fɛn kɔnɔ texte dɔw bɛ patronat kɔnɔ olu man ɲi u tɛ se ka maga texte bɛɛ la parce que wagati de b'u bolo k'u ka baara kɛ an k'u ma o texte ninnu k'olu jateminɛ ani élection bɛ kɛ ni texte min ye n'i y'a ye mankan nana patronat mankan nana élection de nɔfɛ o donc ça veut dire que texte minnu bɛ yen nɔ fɛn b'olu la minnu ma dafa u k'u sinsin olu kan pour que élection ɲuman bɛ se ka sɔrɔ ka kɛ cogo min na olu de kɔni y'an vraiment an ka ko gɛlɛmama yɔrɔw ye est-ce que parce que an fana kɛra cogo cogo an b'olu ka mara de kɔnɔ en quelque sorte parce que an dulonnen b'olu la est-ce que parce que olu y'an ka maison mère ye donc maison mère ni hakilisigi tɛ yen nɔ o man ɲi anw fana ma voilà o côté voilà merci ayiwa i ni ce i ka laseliw la an bɛna président ba de ta sisan nɔ n'o ye vice président Diallo ye donc bi u ye tɔn caman de rencontré président voilà donc i ni sɔgɔma ayiwa i bɛ se ka mun de f'an ye nin rencontre la i bɔra ka tɔnba saba de rencontré aw ka groupement tɔgɔ la n'i y'a ye k'a fɔ ko tɔn saba dɔ ye chambre des experts évaluateurs ye dɔ bɛ agriculture domaine la n'u bɛɛ sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan salle kelen kɔnɔ pour que ka kumakan kelen lamɛn an ka hakili falen falen patronat ko in na ani an bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min na yɔrɔ nin kɔni ye kunnaja ye tare don o b'a yira déjà k'a fɔ ko bɛɛ de pérelen don ka fara ɲɔgɔn kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛ patronat na ɲɔgɔn fɛ bon n'i ye rendez-vous di nin don in ka na pour que a ka administration provisoire kunbɛn o ni mɔgɔ wɛrɛ fana ta bɛnna heure kelen ma don kelen ma an y'a bɛɛ kɛ salle kelen kɔnɔ a bɛ tɛmɛ nin kan wa bon ne kɔni ta ye mun ye n bɛ foli kɛ bɛɛ ye kuma caman tɛ ne bolo ka fɔ n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ chance an ye chance sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ ko an bɛ ka mun kɛ yen a diyara mɔgɔw ye an bɛ fɛ ka continuer ka baara kɛ n'o boloda kelen ye pour que mɔgɔw ka se ka nimisi wasa a ko in na an b'a fɛ a ka kɛ cogo min na mɔgɔw yɛrɛ k'a fɔ ko a ɲɛna donc an ka problème y'o de ye an bɛ mun na nin ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko an b'a la olu de kama a kana kɛ an b'a la an yɛrɛ de kama parce que n'an b'a la mɔgɔw kama an t'a b'o la mais n'an b'a la an yɛrɛ kama mɔgɔw bɛ bɔ an kɔ donc an ta ye mun ye comme n y'a f'i ye daminɛ na fo sisan n bɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan ka se ka groupement dɛmɛ ka se ka jamana yɛrɛ fana dɛmɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ parce que jamana bɛ crise kɔnɔ an fana nana crise dɔ dilan an yɛrɛ tɔgɔ la o kɔni tɛ ko ye bon an ka nin ban fɔlɔ ka fara jamana kan
jamana ɲɛmɔgɔ kan k'u dɛmɛ ka profiter ka an fana ka problème f'u ye u bɛ se ka ɲɛnabɔ ni mun ye u bɛ se k'an dɛmɛ ni mun ye u b'an dɛmɛ n'o ye an fana bɛ se k'o dɛmɛ ni mun ye an b'u dɛmɛ n'o ye pour que an bɛɛ ka bɔda kelen fɛ voilà o de ye ne ta ye. ne tɔgɔ ye Mamadu Traoré u bɛ n wele ko Seba. Moi je suis secrétaire administratif adjoint et secrétaire permanent de ORIAM, le réseau des opérateurs d'intrants agricoles du Mali. ne bɛ fɛ ka min fɔ n bɛ Ala barikada n ko alhamdulilahi rabbil alamina bi ye donba de ye Ala dan ka bi kɛ n'i ye bi selen ye o sɔrɔla cɛba dɔw de ka cɛsiri la an b'olu de fo olu de nana an fari bi habilitation provisoire ayiwa Boubacar Asim Jalo a n'a ka jamakulu u nana an y'u bisimila u nana ka kunnafoni d'an ma an bɛ fɛn kɔnɔ n bɛ dɔ dɔn a la mais i t'a bɛɛ dɔn ayiwa anw bɛ se ka fɛn fɛn fɔ ka Ala barikada ka Ala deli fɛnɛ a ka ninnu ka baara in sabati u bolo a ka kɛ kunkɔrɔta ye a bɛ laban tuma min a ka kɛ sutura ye a ka kɛ jigitugu ye an b'u fo an b'u barikada parce que u ka cɛsiri n'u ka cɛsiri tɛ bi tɛ se parce que ni kɛlɛ in bɛ sen na dɔw b'a fɔ kalo 18 ne b'a fɔ n ko san 2 parce que n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ san 2 bɔ mais ko tɛ ɲɛnabɔ i b'a dɔn jamana in kiiri tɛ kɛ k'a ba joona adamadenw ka wagati ni tribunal wagati tɛ kelen ye bon ni ko kɛlɛ kun cɛla bɛn na bɛn ani sabati an b'o de ɲini Ala barika la ninnu ka baara de y'o se bi an b'u fo k'u barikada a si n'a kɛnɛya a n'a tɔgɔja a n'a garisɛgɛ Ala k'o d'an n'u kira yɔrɔma kosɔn sallallahu alaihi wasallam aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara n'aw ma na ne mana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ yɔrɔ cu i b'a dɔn ni fɛn min tun ye maaw tɔnsi wuli san 2000 ni 14 15 fo 16 o dugukolo ye anw yɛrɛ ni Mohamed Ali Bacili an y'a ta ka joso caman kɛ on ka dugukolo ko mankan a tɛ ban ko tabakɔrɔ ko mun de bɛ yen yɔrɔmjɛli cu tabakɔrɔ sigibaw olu ye kunnafonidi baro de kɛ kari tɛmɛlen kunnafonidilaw wele an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye yɔrɔ ciko ye yɔrɔ ciko min tɛ olu fɛlata ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu k'u ka laɲini na olu ka dugukolo u sigiyɔrɔw u ka to u bolo n'i ye koɲa ninnu ta k'u lajɛ u bɛ u ka hakɛw de kɔ a ka se ka lafasa i b'a dɔn waati tɛmɛna an ka jamana kɔnɔna na so dɔw cira a yirala k'a fɔ fana ko so dɔw kan ka ci tuguni jamanatigiw ye olu ta hakilina minnu na sariyaw de bɔra a la jɛkulu in olu kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi tabakɔrɔ olu t'a fɛ u ka sow ka ci u b'a fɛ jamanatigiw k'u t'u ka sow kɔnɔ n'i ye koɲa ninnu ta k'u lajɛ olu yɛrɛ de bɛ walawalali kɛ jamana kɔnɔdenw ani anw yɛrɛ an bɛ se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ ko in na cogo min na nka Abdu san 2000 ni san 14 fo 15 anw ni minisiri Ala ka hinɛ la Sada Samake ani Dambele cɛ Adama cɛ in a tun bɛ urbanisme na ani Mohamed Ali Bacili an taara yen a tun fɔra ko tabakɔrɔkaw tun bɛ kɛnɛ mun kan ko faso mako sera ma k'a b'a kɛ logements sociaux ye k'u ka wuli o de tun fɔra nka ninnu bɛ k'a fɔ k'u tɛ wuli kun min na n t'o dɔn an ka jɛ an ka lamɛnw da an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'u lamɛn kosɛbɛ komi an ye laɲini kɛ cogo min na yanni n ka don déclaration in yɛrɛ kɔnɔna na mot 2 bɛ n bolo ka fɔ sigidala mɔgɔw ye a yirala k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ i n'a fɔ Lɔpɛr Zongo delila k'a fɔ cogo min na a ka citation na mɔgɔ si tɛ a ka liberté sɔrɔ a yɛrɛ ma mɔgɔ si fana tɛ a ka indépendance sɔrɔ a yɛrɛ ma so min bɛ na k'a b'i suɲɛ o so o jo de don wa e min fana bɛ a to a k'i suɲɛ fana wa e nɔ de don anw bɛ yɔrɔ min na sisan Tabakɔrɔ anw tɛna jɛnɛ ye tuguni mɔgɔ wɛrɛ ka don an ka site kan k'a fɔ ko o bɛna binkani wale ta k'an sɛgɛrɛ le chef de cabinet a y'a jira n'a k'a fɔ k'u t'a kalama ko a ye directeur national wele ko k'a t'a kalama ko u ye office directeur wele k'o fana ko k'a t'a kalama ko wa ministre yɛrɛ t'a kalama ka sɔrɔ cili daminɛ ne sera ministre ka bureau kɔnɔ u ye kalifa ko ne wele ne yɛrɛ ɲɛna ka téléphone bila haut-parleur la a y'i kanto ko Tabakɔrɔ cili min daminɛna ko ça c'est un avant-goût k'a fɔ ko c'est un avant-goût ko nin ye cili daminɛbali daminɛ ye ko ɲɛbila cili de don ça veut dire que u déterminé no cili de la sisan fɛn min bɛ anw bolo k'a fɔ ko an b'a fɔ u ɲɛnɛ ani ko an bɛ a laɲini kɛ u fɛ a fɔlɔ tension min bɛ jamana kɔnɔ sisan
ani u kɛlen décision min ta kana cili kɛ sidi kan an b'a yira u la k'a fɔ an tɛna jɛ n'o ye u ka commission dɔ sigi joona joona ani commission min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que binkani min kɛla o ɲɔgɔn fila kana kɛ cogo kɔfɛ yanni o commission ka bila sen kan an bɛ a laɲini u fɛ fana k'a fɔ u bɛ activité fɛn o fɛn kɛ sur le terrain urbanisme tɔgɔ la office malien de l'habitat tɔgɔ la an b'a fɔ fɛn min bɛ logements sociaux ninnu concerné mais fɛn o fɛn de bɛ yen ko a bɛ anw concerné ko ka jɔ dans l'immédiat a fila kana kɛ tuguni fɛn o fɛn de bɛ anw concerné maga kana kɛ an ka mɔgɔ si la se kana kɛ an ka mɔgɔ si ma wa an ka mɔgɔ si kana ɲininka parce que an n'u ma kuma an n'u ma bɛn fɛn kan an tɛna jɛ ne ye tuguni par rapport à cette situation an bɛ au conseil économique social et culturel ta k'u kɛ témoin ye parce que an delila ka si u ma an bɛ au conseil islamique fana kɛ an témoin ye nin ko in na mali diinɛ ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen an bɛ kɛ o kɛ a témoin ye parce que ni a ma kɛ ten ni min nana bɔ a kɔnɔ anw ka laɲini tɛ o ye. Kama sɔrɔ an si seko tɛ dɛ kuramafɛn don tasuma de bɛ kɛ a la n'a tasuma. ɲininkɛlaw nana bi an kan ka an ka sow ci an tɛna jɛ ni o ye tuguni wa a ɲɔgɔn fila tɛna kɛ tuguni ni malikura ko don malikura tɛ jɔ an kɔ kan malikura an bɛ jɛ k'a jɔ ɲɔgɔn fɛ de o kɔfɛ laɲini wɛrɛ min bɛ an bolo k'a f'u ɲɛna anw delila ka o laɲini kɛ u fɛ depuis kuma caman an bɛ segin ka continuer o laɲiniw de fɛ ni u ma président Assimi bɔ a kalama nin message a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ Assimi ka nin message sɔrɔ parce que danaya tɛ an ni département cɛ tuguni anw talen tɛ ministre tɛ domaine na tuguni les 5 colonels on les fait confiance anw de wulila ka fɔ tiɲɛ ɲɛ kelen tɛ yan nɔ nin yɔrɔ la n bɛ kala sɛmɛ a se Shérif Banjugu Dumbuya la a ye min kɛ Tabakɔrɔ ko in na a sara bɛ Ala de bolo wa ko in kun tɛ cɛ an kɔ. Nous, on est déterminés à jamais et on sera toujours déterminés. Bingani tike anka, malikura te jo ankoka. On ni obéjenga malikura jo ɲɔgɔn fɛ. O kɔfɛ k'a fɔ anw sigilen don cogo min na Tabakɔrɔ yan, jagɛlɛyama anw sigi yan. Anw sigilen don ni plan dɔ de ye. Logements sociaux plan min u bolo u ka anw ka logement ta ka anw ka plan don u ka logements sociaux plan kɔnɔ. Ni a sera ko ye ni ye a équipement ko ye an ka jɛ an ka o recenser ɲɔgɔn fɛ parce que sira minnu bɛ anw fɛ yan anw kelen ka sira tɛ an ni olu de jɛma sira de don minnu ye plan ninnu kɛ pour que ka anw sigi o ma sira in bɔ anw dɔrɔn kama mɔgɔ wɛrɛ bɛ tɛmɛ sira in fɛ min tɛ anw fana ye équipement kuma min fɔla anw bɛɛ lajɛlen de mago bɛ équipement na k'a yira u la fana équipement place bɛ an ka site kan aw journaliste minnu nana ko aw ye lakalita ɲininaw ye anw de ka misiri jɔlen don alimami min bɛ anw fɛ yan a ka ca ni alimami tan ni kɔ ye wa misiri dɔ bɛ a bɛɛ kelen kelen bolo anw tɛna jɛ n'a ye k'a fɔ ko u k'a fɔ k'u bɛ an ka so ci k'u bɛ an ka yɔrɔ dɔ ci k'a fɔ k'u bɛ équipement bila yen anw ka équipement place bɛ yen mais ni a ma ɲɛ ko équipement place min dimension ka bon ko an bɛɛ mago bɛ o la. An bɛ jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ k'i ɲɛma jɔ nin la k'a lajɛ k'a yɔrɔ recenser mɔgɔ minnu ka so bɛ bɛn o ma sira bɛ bɛn mɔgɔ minnu ma ni u ko o ye voie d'accès principale ye sinon secondaire kɔni olu bɛ yen o an da tɛ maga o yɛrɛ la voie d'accès principale ninnu mɔgɔw mana recenser ko a tigiw dɔnna donc a bɛ évaluer u ye nafolo de bɔ k'a don ka dugukolo la jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi an bɛ degun min kɔnɔ bi. Anw ye fɛn bɛɛ supporter pour que Maliba ka taa ɲɛ an ye fɛn bɛɛ supporter parce que an balimaw mɛnna saya la kɔrɔn fɛ an ko an tɛ jɛ o ka continuer tuguni an balimaw bɛ an kan nin y'a kalo joli ye maliyɛnw bɛ ka dɛsɛ u ta balo la degun min bɛ maliyɛnw kan bi a dogolen tɛ Assimi la dɛ wa chauffeur yɛrɛ bɛ caman kalama a la o hukumu kɔnɔna na. An tɛ jɛ n'a ye k'a fɔ ko dugukolo ko problème ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ ko siyɔrɔ b'i bolo kɔrɔlen ko siyɔrɔ ko problème ka tila ka fara o kan ayi an ka o bɔ a la jɛ ti ka kɛ ni o ye cogo si la an ti sɔn an ti se ka sɔn ni chauffeur m'a mɛn a k'a mɛn ni a yɛrɛ y'a mɛn a ka disposition ta ni kamina de nɔ don u ka disposition ta ni kamina kan ka bɔ yen Mali tun bɛ yen yanni Kamina ka na o wa hali ni Kamina taara Mali bɛ kɛ yen
sigida alimamu ani ay musokuntigiw muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani association bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o association ba a président Isaka Bengali ni o tɔgɔ la sigi ni wulada na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen bɔra bɔcogo min na ka na an ka kɛnɛ yiriwa an bolo n ye kuma daminɛ yɔrɔ min na k'a fɔ arabukan na alhamdulillah an bɛ ala tanu n'o tɛ silamɛ bɛ ala tanu a ka lahalaya bɛɛ lajɛlen kan n'o tɛ an bɛ kɛnɛ min kan ala tanu kɛnɛ tɛ mɛ an bɛ ala tanu jagoya don silamɛ bɛ ala tanu hali n'a bɛ gɛlɛya kɔnɔna na o tuma na an bɛ o ala tanu kɛnɛ de kan ka da kan an ka siso bɛ da ci ka bɔ an bolo ɲɛmɔgɔw fɛ ɲɛmɔgɔ minnu min an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don nin wagati na u ka baara tagabolo la u ka jamana kura jɔli la an bɛɛ lajɛlen bɛ su ni tile an bɛ ka dugawu kɛ o ye jiwoyo min taara ni i bɛ k'a ye an tɛ ala deli bile olu ka bɛn o kɔ da la k'a fɔ ko jiwoyo bɛ taa ni o ye ka da kan an bɛ kɛnɛ min kan yan nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye nin t'an siɲɛ filanan ye hali nin t'an siɲɛ tannan ye an ka nin yɔrɔ kɛnɛ kan nin kuma nin na nin yɔrɔ ko kuma nin kan n'ala sɔnna ne bɛ mɔgɔw de bisimila kumakɛlaw bɛ na n kɔfɛ ko min bɛ yen n'ala sɔnna a tɛ kɛ basi ye k'a na bi dɛsɛ musoba minnu bɛ an kɔfɛ ani cɛba minnu nana journaliste minnu nana an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen ɔ ni cɛ ani baraji a yɛrɛ ye ka parike ni tɔɔrɔ bɛ i maa ɲɔgɔn kan a ka kan an bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka o ko labaara ka da kan an b'a lajɛ bamanankan na u b'a fɔ dugɔ bɔ wuli ka bɔ an su kan ka n'a fɔ dugɔ wuli ka bɔ maa su kan o tuma na ni o kɛra an ye ɲɔgɔn labila o bɛna kɛ yɛrɛ labila ye a bɔra cogoya min na sisan a diyara an nisɔndiyara mɔgɔ ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na dɛ nin ye tabakɔrɔ ka dama de ye minnu bɛ yan olu dama de bila su minnu bɛ si yan olu dama de filɛ nin ye a muso a cɛ olu de filɛ nin ye ko ninnu ka so de bɛ ci ka bɔ yen ko o tuma an sigikun bi an nakun ye o de ye n tɛna kɔrɔfɔ janya o kumana kɔrɔfɔ ye nin de ye n bɛ alimamu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o kumana n bɛna kuma jɔ nin yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen bisimila mɔgɔ fɛn o fɛn nana ni o nana hɛrɛ la cogo min na ala ka bɛɛ lajɛlen segin hɛrɛ la u ka denbaya la an bɛna min fɔ yan ala ka kɛ sababa ma ala ka kɛ an kisi sababu ye ala ka kɛ an ka wasa sɔrɔ sababu ye bijatiri muhamadu mustafa bonya kama wa akhiru da'ana anil hamdulillahi rabbil alamin an bɛ min fɔ Asimi n'a ka jama ye président n'a ka jama an bɛ min f'u ye an bɛ sigi na yan nɔ dɛ an bɛ tabakɔrɔ terre sanfɛ yan ça fait maintenant 10 ans mais wallahi sunɔgɔ t'anw ye an tɛ sunɔgɔ bi n'an sunɔgɔra sini an ɲɛ tɛ datugu an kɔni t'a dɔn anw ye malidenw de ye wa ou bien anw ye yɔrɔ jumɛn mɔgɔ de ye wa an kɔni tɛ kɛ ala ye k'a dɔn tɔgɔma foyi tɛ nin nɔ an ka sigida cɛ ninnu an faw an baw an dɔgɔw minnu ma wuli ka boliboli kɛ ka don faama in kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ bɛ tabakɔrɔ ko kalama mais n'u nana soden kelen soden fila ci saba ci n'u ye soden tan ci n'an wulila ka don u kan tuguni faamaw kan Asimi u b'a fɔ an ɲɛna de ko an t'a kalama min bɛ ka kan na bi min bɛ ka kan anw kan sigida in na yan ala de b'a dɔn anw ɲɛji bɔra dɛ an ye fantanw de ye dɛ an ye maliyɛnw de ye dɛ anw ye furumusow de ye yan dɛ an ye wolodenw de ye Asimi n'i bɛ fanga o fanga kunna n'i ye musow ɲɛji bɔ e ye denmisɛnninw ɲɛji bɔ i y'o bɔ diɲɛ ko o ko la o kɛra k'i to diɲɛ fanga o fanga kunna ala b'o fanga minɛ i la an b'a ɲini fɛ min bɛ ka fɔ i ɲɛna u bɛ ka taa min f'i ɲɛna dogodogo la u bɛ ka taa min f'i ɲɛna ko tabakɔrɔkaw tɛ yan walahi bilahi talahi anw bɛ yan wa an ye jamanaden de ye wa an jigi b'i kan dɛ tabakɔrɔ muso bɛɛ lajɛlen ko Asimi bɛɛ parce que an bɔra régime na nin ye sisan an bɛɛ b'a dɔn ko bingani régime kun don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mais Asimi an b'a dɔn e tɛ bin anw kan parce que Asimi an b'a dɔn e nakun ye Mali jɔli ye Asimi an bɛ dugawu k'i ye ya Rabbi an ma Mali jɔli ala ka fanga d'i ma an b'a ɲini fɛ u bɛ ka taa minnu f'i ɲɛna ala kama i dɔnbaga dɔ bila i danayabaga dɔ bila o kana tabakɔrɔ lajɛ wallahi on est des milliers et des milliers ici an bɛ yan dɛ an ka ca ne tabakɔrɔ kɔnɔna na yan nɔ so min bɛ yan nɔ u b'a fɛ ka so minnu ci k'u bɛ ATT-bugu jɔ a kɔnɔ wallahi ni ɲɛ dara a kan i tɛ sɔn k'a fɔ ko k'u ka hali pɛli ɲɛ kelen k'u ka bɔgɔ cɛ a la jan ko kuma tɛ ko mansin ka n'i jɔ an ka sow kɔfɛ k'anw dɛsɛ ka sunɔgɔ k'anw faw dɛsɛ ka sunɔgɔ k'anw baw dɛsɛ ka sunɔgɔ k'anw denw dɛsɛ ka sunɔgɔ Asimi
asimi an b'e bolo dɛ an b'i bolo e ni Choguel an b'aw bolo bi an b'aw bolo sini n'an ka so ninnu cira an ɲɛ ye de dɛ wa an kasibaga ye n'an bɛ kasi wallahi an kasibaga bɛ kɛ Tabakɔrɔ yan Asimi an kasikan ye o de an tɛ maa fila tɔgɔ fɔ dɛ wallahi an tɛ maa fila tɔgɔ fɔ an ko e de wa an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini. Chérie ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye Pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni Pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di Pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se Goloni na u jabala bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pastaroma a nantan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ. Awɔ Pastaroma nantan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ. Aw nalen jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ. Ira do kabiri san 2000 ani 15 fo kana bila 16 la. Jɛkulu dɔ tun wulila ko an tɔrɔla maaw o y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ a 12 la dugu bɛ ka ci Ogosago ana sobanda ninnu k'a ci hari musokɔnɔmaw ma to hari denyɛrɛninw k'u fili kɔlɔn kɔnɔ jamanadenw kunna sirila jamanadenw siranna jamanadenw jɔrɔla o tuma o tɔn an tɔrɔla olu wulila sa k'an k'an tɛgɛ di wirisiw ma k'an k'an bolo bɔ tɔnlenw bolo mɔgɔ t'i ka doni sigi tɔnlen yɛrɛ tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ kuma bɛ mɔgɔ ma u wulila sa Russie drapeau Mali drapeau u b'a fɔ ko Poutine vive Poutine Mali Poutine an tɔrɔla maaw u ye taama caman kɛ u nana sɛbɛnfuraw yɛrɛ bila anw fɛ yan radio ɲɛta la a waati ko pétition ko maa 3 millions ko ka signé musokɔrɔbaw nana yan u kumalenkuru b'u la yaasa u ka yɛlɛn sanfɛ a bɛɛ kɛra gɛlɛya ye ninnu bɛɛ nana ka n'u bolonɔw bila papier ninnu na pétition ninnu na u n'u mɔdenw o an tɔrɔla maaw ni Ala y'a kɛ sisan Sadio bɛ taa Moscou a bɛ na ni kɛlɛkɛminɛnw an wasara tiɲɛ yɛrɛ la an wasara k'a fɔ ci dɔɔni tɛ dɛ an wasara kosɛbɛ kɛlɛkɛminɛnw nana lafiya bɛ ka kɛ dɔɔni an famana k'a mɛn ko dugu cira o tiɲɛ tɛ o tuma o an tɔrɔla maaw Asim ka fanga ye san 1 sɔrɔ bi an ye Mahamadu Ɲare an y'ale wele an tɔrɔla a jɛkulu ɲɛmaa dɔ de don a ye mun fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Mamadou Ɲare an b'i fo tiɲɛ la ko ni tigadɛgɛna jɛra kosɛbɛ maaw bɛ barika da bɛɛ ye fo nɛrɛkarila de dun yɛlɛnna yiri la a tun bɛ se ka bin k'a bolo kari wala k'a kun ci nka sunbala dilanna tigadɛgɛna dunna maaw fɛ nɛrɛkarila a tɛ lakodɔn bɛɛ fɛ an tɔrɔla ni an hakili b'a la aw ye dugulen ye radio ɲɛta kɔnɔna na san kabiri san 2000 ani 15 fo kana bila 16 la aw de la kana sɛbɛnfura dɔw bila yan n'a bɛ fɔ o ma ko pétition ko maaw k'u bolo n'o k'a la maa 3 an b'a dɔn maa 4 yaasa irisiw k'u ɲɛsin Mali ma bi san 2022 an b'o kɛnɛ kan maliyɛn caman wasa nimisi wasara kɛlɛkɛminɛnw nana sanfɛtaw dugumataw wa dɔgɔkun tɛmɛnen an ka ministre 4 affaires étrangères Ablaye Diop Madina Madame Dambele Madina Sissoko an ka waribɔntigi Sanu ani ka fara dugu jukɔrɔ nafolo ani ji ani yelen ministre Lamine Seydou Traoré olu taara Moscou nka aw de bɔra ka don bolonbaw kɔnɔ Bamakɔ k'a fɔ ko fɔ an k'an tɛgɛ di Russie ma ayiwa an y'an tɛgɛ di Russie ma Russie nana an tɔrɔla aw ka tɔ mɛn cogo di sisan. D'abord n b'i fo Cu n bɛ radio ɲɛta lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ tulo b'an kana ni wagati na i y'a fɔ cogo min na tɔn alhamdulilayi tɔn b'a ala barika da an bɛ réunion kan hali bi hali tile 2 in na ni ala ma basi kɛ an kan ka wuli ka jɔ wɛrɛ kɛ tuguni ka taa Russie la ka taga foli ni taninku ye kosɛbɛ ka sababu kɛ u nani min kɛra ka na Mali dɛmɛ alhamdulilayi n'i y'a ye Mali bɛ ka ɲɔ bi dɔɔni ala ni Russie sababu n'o tɛ n'i tun y'a dan Faransi barikana a nɔfɛ mɔgɔw ma sanba sɔn Mali ko banna pewu mais i ye nin Russie la ko min fɔ i y'a fɔ cogo min na ko ni Sumala Jara ko nɛrɛbɔla tɔgɔ tɛ dɔn effectivement o diɲɛ kɔrɔlen ko ye an ye nin wuli ka jɔ in kɛ depuis mɔgɔw ma da la k'a fɔ ko a bɛna se ka kɛ sɛbɛ ye tuma dɔ n'an tun bɔra mɔgɔ dɔw tun b'an fatɔ filɛ de i ka kuma ye tiɲɛ de an tɛ donni na mɛ san 2000 ni san 16 aw ye boli mun kɛ aw ko ko Poutine aw ko ko Mali an t'o lamɛn
kam mo hakli jigundu ko Putin ko Mali ere ni kɛra san 2000 ani san 16 mais baara in daminɛna depuis san 2000 ni san 15 ni ŋan ka kan ka bɔli ko an ka pétition minnu déposera ambassade de Russie la ni tun y'a dépôt filanan ye parce que an ye fɔlɔ in kɛ fɔlɔ bon en fait o kun ka suma dɔɔni mais ala y'a kɛ an ye nin wuli ka jɔ in kɛ ka taga ambassade la o kɔfɛ vraiment tasuma donna ko la maliyɛnw yɛrɛ y'a dɔn ko ko ye sɛbɛ ye irisiw yɛrɛ y'a dɔn ko ko ye sɛbɛ ye ni kɔfɛ Poutine yɛrɛ y'a ka représentant spécial en Afrique et au Moyen-Orient a ka vice-ministre des affaires étrangères Bogdanov a y'o bila ka na Mali la ka na IBK ɲininka a sɔn tan IBK de tun ye président ye ko maliyɛnw y'o wele bila olu ma k'u kana an dɛmɛ k'u nana ko kana an ka wele jaabi k'olu ka dama deli ka tugu Mali ɲɛ ko mais k'a bɛ nin kana wagati bɔ ko Mali de tun ye datugu olu ɲɛ ko mais k'u dayɛlɛlen don ni Mali mago bɛ fɛn fɛn na k'u fɔ an ye kan min na mais en son temps IBK kun siranna kojugu a kun siranna Faransi ɲɛ donc IBK ma sɔn k'i bolo d'u ma ni sɛbɛ ye donc depuis u taara u tun ma na sa fɔ ala y'a kɛ transition nalen min kɛra n'u ye ko kɛ ni sɛbɛ ye o y'a sɔrɔ Rusi yɛrɛ fɛnɛ bolo fila dayɛlɛlen don donc o sira kun bɔlen don donc u nana ka sira jɛya alhamdulillah bɛɛ ɲɛ b'a résultat la donc an ye o wuli ka jɔ min kɛ pour que Rusi kana Mali dɛmɛ an ma kan kun fɛ ani mɔgɔkɔrɔbaw caman sigira ka kuma fɔra an ye k'a fɔ Mali dɛmɛbaga dugu fɔlɔ minnu tun bɛ yen n'u y'an dɛmɛ yɛrɛ après l'indépendance ko Rusi ka dɛmɛ de bonyana la ka tɛmɛ bɛɛ ta kan ka Alemaw ta fara o kan ɲare ira dɔn aw ye ko in daminɛ an tɔɔrɔ la aw ye pétition ninnu daminɛ ambassadeur jumɛn de tun bɛ ale taara dɛ a y'a daminɛ ni mun ye o tɛ yan tugun ale taara mɛna dɔɔni mɔgɔ kura wɛrɛw de nana mais comme administration in continue comme sisan n k'a fɔ hɛrɛ sɔrɔla ka d'a kan an lafiyara dɔɔni bonya bɛ Mande bonya ma segin bɛ yen o tuma aw ka tɔn nata ka taa Rusi lasigiden mun bɛ yan ka taa fo nin waati in exactement an b'o labɛn yɛrɛ la tabarikala komi labɛn ninnu ka suma dɔɔni donc parce que wulikajɔ dɔw b'a la fo ɲɛnabɔ ka sɔrɔ ka taa n'o tɛ a tun b'an ka programme na juma nata yɛrɛ ka kɛ mais an ye réunion laban min kɛ a fɔra k'an kana cun an tɔɔrɔla aw k'a labɛn wa an ka labɛn ka ɲɛ donc a kana kɛ an tɔɔrɔla dɔrɔn ka ko ye parce que depuis ko in daminɛ an na association caman y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ GPM b'o la association Duba b'o la association kun ka ca ka fara an kan ani minnu jɛra ka kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o kama k'an ka bɛɛ wele
surtout sisan nɔ mɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ kun ka tila ko tɛna se ka kɛ sɛbɛ ye ko kɛra sɛbɛ ye maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa reçu remercier parce que u n'o ka kan donc n'an taara ka t'u remercier ten parce que sisan nɔ an bɛ secteur min kan o ye secteur militaire de ça c'est au niveau de l'armée ala barika la u sen don an ka ko la bi bɛɛ y'a ye mali armée bɛ cogo min na bon reçu ka partenariat nkalon t'a la quoi c'est un partenariat o tɛ se negeni na o tɛ se nkalon na o tɛ se nkalon na n'olu kɔni ko an bɛna an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dan de don kana k'u bin k'u sen da i kan kan k'i ka fɛn porosi ka taa n'a ye namara tɔw tɛ u ma digi o la o u ma digi o la u t'u ɲɛdɔn et puis mɔgɔ bɛna namara kɛ fantan ou bien de bɛna bin dɔ kan ka fɛn minɛ reçu filɛ cogo min na ala ye fatawba k'u ye jamana ka bon cogo min na espace ka bon climat ka ca u fɛ jamana ka bon 17 millions de kilomètres carrés exactement près de 7 fuseaux horaires ni ma fili ɔ fɛnɛ kɔfɛ tuguni maramafɛn minnu bɛ yen ni tubabu bɛna ka na bin farafinna kan an nɔfɛ tɔgɔ ye de dugujugukolo nafasɔrɔfɛn ninnu o dasilen b'u fɛ yen hali u t'a kɛcogo dɔn gaz ni pétrole la olu de bɛ diɲɛ servi bi blé la bi olu de bɛ diɲɛ servi Ablaye Diop ko blé ciment ani carburant o ko k'u b'o di voilà donc diyagoya ye reçu ka partenariat sincère de ye quoi parce que uranium n'i ye faransi ye ka na bin anw kan n'a t'an ka sanu nɔfɛ a b'an ka pétrole nɔfɛ ou bien a b'an ka gaz nɔfɛ ou bien a b'an ka yiri nɔfɛ ou bien a b'an ka uranium nɔfɛ bon n kelen filɛ ka nin fɛn fɛn fɔ nin ye nin bɛɛ dasilen bɛ Russie la hali u t'a kɛcogo dɔn min b'u yɛrɛ fɛ u ma se k'o bɔ kuma tɛ ka taa bin mɔgɔ wɛrɛ kan u tɛ bin mɔgɔ kan voilà donc an ni Russie ka partenariat militaire min filɛ nin ye partenariat militaire in kɔfɛ u mana partenariat fɛn fɛn dayɛlɛ ni an ye an ka dɔn k'a fɔ k'a bɛ kɛ wasa ye parce que an ka train bɛna taa ka yatɛmɛ sanu fana ye train ko fɔ ko train ko u ni Russie chemin de fer directeur général u taara train kunkolo u taara lajɛ o kɔni o ye bil acte de ye o ko train bɛ nalen wa u bɛ mɔgɔ dɔw bila ka na fɔlɔ an ka train kunkolo kɔrɔ minnu bɛ yan olu dilan fɔlɔ olu sigira i kan kuraw bɛ nalen ka bɔ Moscou olu ta tɛ komi mun taara Afrique du Sud ka t'i photo ta ni train kunkolow ye k'a fɔ ko train bɛ nalen ka maliyɛnw bɛɛ nɛgɛ Russie tɛ nkalon tigɛ u tɛ layidu ta mɔgɔ ye olu t'a ba sira fɛ bon a k'u ka ko bɛɛ bɛ ten kosɛbɛ Russiw filɛ nin ye an t'a fɔ ko silamɛw u ye silamɛya 100% mais tabiya min b'u la ni hɔrɔnya kɔni bɛ taa silamɛw b'u fɛ yen ka taa Azerbaïdjan fan fɛ olu bɛɛ ye silamɛw de ye ko san o san olu ka maa min bɛ taa Maka a bɛ maa ba tan bɔ Azerbaïdjan fanfɛla nin dɔ Russie silamɛw bɛ yen Chinois silamɛw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la Turkmenistan ani Tchétchénie ninnu olu bɛɛ silamɛba den de bɛ yen exactement donc diinɛ yɛrɛ kɔfɛ jogo min b'u la ni hɔrɔnya bɛ taa quoi parce que n'u ni mɔgɔ dɔra n'aw jɛra u t'i janfa maa fasanenw tɛ o u tɛ nkalon tigɛ u tɛ nkalon tigɛ u ka nkalon tigɛ man ca bon maintenant diyagoya y'o ye parce que n'i ye jateminɛ kɛ Modibo Keyita bɛ bɔ minɛ wagati min na 68 depuis 1967 Afrique noire là le Mali était le pays le plus industrialisé à cause de la Russie et de la Chine voilà donc jamu cimenterie tɛ nin ye o tɛ Russie ya an ka fɛn bɛɛ tun ye Russie usine fɔlɔ fɛn fɛn jɔna yan Russie de y'a bɛɛ jɔ kosɛbɛ k'an ka sɔrɔsi fɔlɔ ta ka t'u former armée de l'air pilote n'i y'a sigi 100 a 98 a bɛɛ formera Musa Tana Russie la de ani Moro ka Tana an bɛna olu bila cogo di k'an bɛ taa an bolo di Tole ma ɲ'a yɛrɛ ye k'a b'an kɛ ko ala Tole tɛ se k'a ɲ'a yɛrɛ ye a t'a ɲ'a yɛrɛ ye a t'a ɲa mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ t'i ka doni sigi Tole ko wa c'est ça donc an ka avion minnu tun b'an bolo yan Air Mali avion ani an ka MiG-21 ninnu a bɛɛ Russie de ta ye a bɛɛ an ka chariw a bɛɛ Russie voilà donc ne taara b'i bolo b'olu bolo k'i bɛ t'i bolo di mɔgɔ wɛrɛ san 31 in kɔnɔna la depuis 91 ans maintenant Faransi nana u ye fɛn fɛn fɔ an ye a bɛɛ kɛra nkalon de kana mana da ɲɛ la donc démocrate minnu nana ka na o wagati peut-être que u tun hakili la k'u bɛna se ka nafa min sɔrɔ Faransi la u yɛrɛ nimisara bi parce que u b'a dɔn Faransi fɛn fɛn f'u ye ajustement a si ma bɔ a sira fɛ usine bɛ tiɲɛ k'an ka fɛn bɛ tiɲɛ wa an ka foyi tun tɛ kɛ jamana in kɔnɔ n'o Faransi tɛ min kalama an ka ministère bɛɛ la Faransi ka représentant sisan kɔni an kɛra an yɛrɛ ye voilà donc Ɲare baro in ka di i ka kumakuncɛ kuma ye jumɛn ye sama an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ bon kumakuncɛ kuma ye min ye an bɛ min fɔ maliyɛn bɛɛ ka nisɔndiya an bɛ ka ɲagali an ni Russiw ka relation filɛ cogo min na an bɛɛ ka wuli k'an jɔ ka baara kɛ pour que relation bɛ se ka sinsin parce que armée ta dɔrɔn tɛ Russiw man'u sen don secteur fɛn fɛn la a kɛra sɛnɛ ye o a kɛra transport ye o Russiw tun bɛ SONAREM na
sanu bɛ bɔ Musa tan n y'a fɔ n ko jamu Sosima tun bɛ yen Rusiw de tun bɛ Sosima la tiɲɛ tɛ Kalana sanu bɔyɔrɔ la Rusiw de tun bɛ yen Sonarem yɛrɛ ka sigi yan nɔ Sonarem dabɔra pour que dugujukɔrɔfɛn minnu bɛ kosɛbɛ Kati kɔni kosɛbɛ voilà pour que a bɛ se ka kɛ yɔrɔ olu k'an ka taa sama mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ an yɛrɛ k'a bɔ an yɛrɛ ye kan nɔ k'a don ba la kosɛbɛ mais depuis démocratie Sani Modibo Keyita olu de y'a jɔ k'a d'a ma sinema Babemba olu de y'a jɔ k'a d'a ma san'a ka kɛ Babemba kɔrɔ in ye Babemba kɔrɔ in Rusiw de y'o jɔ n'an ko k'an b'a fɔ an bɛ bi bɛɛ ka kosɛbɛ donc an y'a fɔli min kɛ la kɛ Rusiw nana ka n'an dɛmɛ ni Ala sɔnna an b'a fɛ ka taa bonyamasegin kɛ a don n'a bɛ kɛ an b'a na yɔrɔ ni Ala sɔnna an bɛ ko bɛ k'a la pour que bɛɛ ka se ka bɔ Mali bɛɛ ka bɔ o k'a dɔn k'a fɔ bi n'Ala barika la n'i y'a ye Mali bɛ ka ninakili Rusiw senba b'a la voilà donc an bɛ Maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ an ka transition mɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ k'u cɛsiri ni Ala sɔnna ma peuple b'u kɔ Jaw ni Shogɛl ni Asimi ni Ala sɔnna ma an ka dugawu b'u ye k'u ɲɔgɔn minɛ nafigi foyi kana don ɲɔgɔn cɛ n'Ala sɔnna ma u kɛlen ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na sanfɛ peuple fɛnɛ ka ɲɔgɔn bolo minɛ ten ka tugu kɔ laɲini bɛ sabati a ti mɛn n'Ala sɔnna Mali bɛ ja ka fo ɲɛ b'a fɔ Ala ka ɲaga d'an ma a bɛ ja ka ja an tɛna visa ko don a la ko bɛ taa Mali la ko an ka visa ko don k'an ka denmisɛnninw ta ka taa bin ji la k'u bɛ taa Faransi o tɛ kɛ tuguni sɔnni sisan jamana bɛ ja an bɛ ɲinɛ o kɔ o cɛ an yɛrɛ bɛna visa ko an bɛna visa ko daminɛ k'a fɔ ko n bɛna taa Mali la ko Mali visa sɔrɔli k'a ma nɔgɔn dɛ Ala k'o kɛ Amina harabi aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ Abdou Arabi fɛn min ye colonel Asim ka san kelen ye sɔgɔmada in na an ye denmisɛnnin hakili juru carilenw an torola bɔlen kɔ a la an ye Sidiki Kuyate an y'ale wele ale ye yɛrɛwolo debout sur les remparts tɔnden do u ka kumalasela yɛrɛ do o tuma sɔgɔmada in na Asim ka fanga ye san kelen sɔrɔ a ye bandaw bila kɛrɛfɛ ani Moktar Wane o ye san kelen sɔrɔ mun de ɲɛna mun ma ɲa an ye nɛgɛjuru banban an ni Sidiki Kuyate cɛ Hamza bisimila allo Sidiki Kuyate an b'i fo i Kuyate an bɛ foli se lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ayiwa Sidiki Kuyate an b'a jira maaw la k'a fɔ e yɛrɛwolo sur les remparts tɔnden do ye bi sɔgɔmada in na o ye mai kalo tile 24 san 2022 fɛn min ye rectification ye ka fanga bosi bandaw la ani a ka premier ministre Assimi ninnu fɛ a san kelen ye sɔgɔmada in ye e yɛrɛ bolo yɛlɛma mun donna yɛlɛma jumɛn de kɛra nin san kelen in kɔnɔ ni san kelen kɔnɔ ni a bɛ bɛn kalo 12 ma an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka sababu kɛ i y'a fɔ cogo min na yɛrɛwolo debout sur les remparts o ka kumalasela ye ne de ye an kun ye nin lakanu i bɛ ka Ala ka hinɛ la kabi i bɛ ka tile n'o ye k'a fɔ an ka fɛɛrɛ kɛ n'an bɛ jɛɲɔgɔn ɲini an ka kɛ jɛɲɔgɔn ɲɛnamaw ye ka kɛ jɛɲɔgɔn kologirinw ye n'an bɛ fɛ fɛnɛ jamana in ka bɔ bolo la fɛnɛ an ka ɲɛsin kɛlɛ in banni ma o n'o kan an kana jigida k'a fɔ ko an bɛna sɛbɛn dɔ de kɛ n'a bɛ wele ko accord walima k'a fɔ ko an bɛ na a bɛ fɔ min ma musalaka de kɛ ka armée bila kɔfɛ ka taa sɔrɔ ni kɛlɛcɛ jolen t'an bolo baara tɛ ɲɛ tiɲɛ don an bɛ jamana min kɔnɔ gɛlɛya bɛ tali kɛ yɔrɔ 2 la n'o ye kɔnɔna gɛlɛya ni kɔkan gɛlɛya nka i b'a ye k'a fɔ n'i ye kɔnɔna gɛlɛya ninnu ta k'a lajɛ olu fana dɛnnen don kɔkan gɛlɛya la ka sababu kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an ye ɲɛmɔgɔ minnu sɔrɔ olu y'a kanu de ka anw ani an ka jamana ta k'a di kɔkanmɔgɔ ma olu k'u sago k'a la u yɛrɛ ka buruburu nɔfɛ bon i bɛ ka ma se ka jɔ laɲini kɔrɔ i bɛ ka bɔlen kɔfɛ fɛn bɛ tali kɛ bandaw la olu nana ni Asimi ninnu ka wulikajɔ kelen kɔ ye bon a kɛra filiba de ye mun na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an jɛra k'a fɔ ko i bɛ ka kɔni fu kunna siri u ka fanga danna an kun ka jɛ a ma fɛnɛ k'a fɔ ko minnu y'o baara kɛ olu kun ka tɛmɛ ni baara ye ala nana kɛ bandaw nana u ye kalo 18 fɔ a yera ko bandaw kɛra sɔrɔsiw cɛla n'a fɔ dunan parce que a bɛ n'a fɔ jamana tun bɛ ka mara cogo kɔrɔ min kɔrɔ n'o ye ka taa ni Faransi ka kunkilenna ye bandaw ni Mukutari Wade ninnu tɛmɛna n'o siraw ye
fo kana kɛ an kun ye jɛɲɔgɔnya min ɲini ni Irisi jamana ye maa min kun ye sinen don o ma n'u bɛ tali kɛ Sayo Kamara la Bandaw nana ɲɛ tana ko ye an y'a ye k'a fɔ fanga marali kɔnɔna na Bandaw yɛrɛ kun y'a laɲini k'a fɔ ko fɛn bɛ tali kɛ Asimi Goyita la ko o kana se conseil des ministres kɛnɛ kan bilen a nana ye k'a fɔ Bandaw kɔni ka taga segi fanga bonyana kosɛbɛ Faransi ka taa sɔrɔ an dun b'a dɔn ko Faransi ye a dan bɛɛ kɛ ka ban o nɔ kan Bandaw bɔlen an bɛ se k'a fɔ sɔgɔmada na y'a san kelen dafalen cɔ ye o kɔnɔna na a bɛ ye k'a fɔ Mali ye fɛn dama dɔ kɛ d'abord min bɛ tali kɛ kɛlɛcɛw ka sira kan o ye an sera ka kɛlɛcɛ kuraw sɔrɔ ka se k'u lakɔkɔ ka se ka kɛlɛminɛw sɔrɔ o ni ka se ka dankari jugu la o ma nɔgɔ kuma caman fɛn bɛ tali kɛ kɛlɛcɛ kunda mɔgɔ ka se ka o bɛɛ lajɛlen sebaya sɔrɔ yɔrɔ fɛ na an bɔr'o kɔnɔ a bɛ ye k'a fɔ ni an ka jamanaba in ta k'a lajɛ jamana mago bɛ fɛn dɔ de la min fana bɛ se ka jamana ka ɲɛnamaya kɛ nɔgɔya la o fɛn bɛ tali kɛ min na o ye jamana ka se ka bonya maa wɛrɛw fɛ diɲɛ gun kan jamana wɛrɛw fɛ diɲɛ sariyaw ɲɛkɔrɔ ala barikala bi Mali bɛ ka se ka o minan fa kosɛbɛ ni an bɔr'o fɛnɛ kɔnɔ an bɛ ye k'a fɔ ni an ka jamanaba in jateminɛ a bɛ Ameriko kɔnɔ nin kalo 12 n'o bɛnna Asimi ka fanga kalo 12 ma an bɛ fɔ min ma gɛrɛntɛ k'o ta k'o ɲɛsin an ka jamana ma o kalo 12 la an ye kalo 5 sɔrɔ déjà Ameriko kɔnɔ o kalo 5 kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ fɛn caman da ka nɔgɔ Mali la ka tɛmɛ jamana minnu yɛrɛ ye Ameriko bi an kan dɔgɔkun tɛmɛnen an tun bɛ ka sigiyɔrɔw sɔrɔ k'a fɔ ni mɔgɔ min ye Senegal ta i b'a ye k'a fɔ olu ka taji a litiri kelen u ta kunuma la min n'a kunuma ka bon kosɛbɛ o nɔ kan an b'a ye k'a fɔ ni an ka jamana ta k'a lajɛ an sera Ameriko fana kɔrɔla la jamana kɔnɔdenw ka se ka fɛɛrɛ kɛ min b'a to ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na jamana kɔnɔ o nɔ kan a yera k'a fɔ ko Amadu Tumani Ture ala ka hinɛ la ale ka fanga bɛ bin wagati min na minnu nana olu kɔ olu tun ye jɔrɔnaba fɔlɔ min kɛ o tun ye ko danabati ɲɛmɔgɔw ani kɔmɔgɔw ɲɔgɔn tɛ bi an bɛ don min i ko bi danaya kɔni alhamdulila o sabatilen don bi kɔmɔgɔw ani ɲɛmɔgɔw ɲɔgɔn cɛ o danaya nɔ kan an y'a ye k'a fɔ ko ni an ka jamanaba in ta k'a lajɛ hali fɔlɔ ɲɔgɔn sama-samaba minnu tun bɛ ka kɛ tɔgɔtɔgɔlilaw fɛ n'o ye lafasali tɔnw ye olu ɲɔgɔn sama-samaba kɔni nɔgɔyara laɲiniba dɔ tun bɛ anw yɛrɛ la n'o bɛ tali kɛ an ka jamana terɛnko la n'o o bɛ tali kɛ i bɛna k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ an ka se k'an ka usine kɔrɔw dɔw dayɛlɛ an y'a mɛn ko an ka siman dilanyɔrɔ dɔw ko o ye baara daminɛ maintenant an bɛ se ka min fɔ ni kalo 12 kɔnɔna na nin ye o ye mais a kalo 12 kɔnɔ lawasaw ma sɔrɔ an fɛ ko dɔ la i n'a fɔ jumɛn an mago bɛ bi Mali forobaca u k'a dɔn ko fanga kura nana parce que yɛlɛmaba ma don forobaca ka ko kɛcogo la baara sumayaw baarakɛlaw tali baliya baarakɛyɔrɔ la o ni u tun bɛ musagani minnu minɛ mɔgɔw la sɛbɛnfuraw dilanni nɔ kan o ma dabila o ma dabila bagabagaba tɛ ka ɲɛsin forobaca kɛbagaw ma surtout min yɛrɛ bɛ yen n'o b'a ni kan bi kosɛbɛ o de ye an ka jamana kɔnɔ kiriko kɔni kɛlen don n t'a dɔn c'est-à-dire que kiriko kɛlen don fɛn dɔ ye i ko ɲɛ foyi t'a la bi a bɛ ye k'a fɔ kiri kɔrɔmaw kɔrɔ caman bɛ yen o gɛlɛyaw bɛ yen o kiri tigɛ kojugu ni o kiriko bɛ ɲami ma an ma yɛlɛmaba y'o la o kiriko dun fana kɔlɔlɔ ye fɛn damadɔ de ye kuma caman mɔgɔ b'a fɔ an ka jamana kɔnɔ ko samiya ma ɲa Ibrahim Jalo Ciu ne b'a f'i ɲɛna samiya ɲɛli ni samiya ɲɛli bɛɛ an ka jamana kɔnɔ dalu tɛ munna parce que an ka jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ tuma min na dɔw ka ɲɔ yɛrɛ bɛ ɲini ka kan o bɛ se ka kɛ fan dɔ ka danni kɛ wagati yɛrɛ ye
mois de juin ni bɛ se ka taa fo ka taa se fo mois de juin laban ma ka taa sɔrɔ Kayi yɔrɔ dɔ ma danni daminɛ fɔlɔ ka ɲa o jamana kɔnɔna na k'a fɔ ko samiya ma ɲa tuma dɔ la an b'o de ye mais an bɛ ka ɲinɛ min kɔ est ce que Sénégal yɔrɔ bɛ Sénégalais bolo bilen wa ɲininkali gɛlɛn est ce que parce que an bɛ k'a ye mɔgɔ dɔ bɛ sɔn ka taa i bi dugu kuturukara kelen kan k'u ka Sénégal yɔrɔ bɛɛ bosi la kosɛbɛ n'i ye Mali Sénégal yɔrɔ ta k'a jateminɛ kɛmɛ kɛmɛ sigi i bɛna kɛmɛ kɛmɛ jɔ i bɛna ye k'a fɔ 80 o tɛ Sénégalais bolo bilen mɔgɔw bɛ ka taa titiri fu bɔ an ka jamana kungo kan Siriki an y'o kɔlɔsi k'a fɔ fɛn min ye an somɔgɔw burusikɔnɔmɔgɔw yɛrɛ ye wari de diyalen don olu fana ye fɛn min ye faama minnu n'u bɛ jɔyɔrɔbaw la ka t'u ka dugukolow minɛ u la ka taa kɛ sɛ mara yɔrɔw ye ka taa kɛ zonzani mara yɔrɔw ye ani saga mara yɔrɔw ni ba mara yɔrɔw tiɲɛ tɛ o b'a la nka ka fɔrɔ fɛnɛ kan fɛnɛ dugu caman fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu ta dara kelen don ka b'u bolo parce que olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'a bɛ se ka dara kɛ i y'o fɔ cogo min na o cas baden b'a la mais min fɛnɛ b'a la fɛnɛ an bɛ yɔrɔ caman dɔn olu bɛ kiiri yɛrɛ kɔnɔna na san joli joli ɲɛ tɛ ka se ka sɔrɔ a la o ye tiɲɛ n'i ye misali yɛrɛ ta Lamine Banbala Sikaso awɔ anw yɛrɛ da don la o y'a sɔrɔ Mohamed Bacili bɛ ministre de la justice la ka taa dugu kuturu kelen k'o ye dɔw ka titre foncier ye Lamine Banbala la Sikaso c'est ça donc o yɔrɔ bɛ yen n'i taara Kayi maraw fɛnɛ kɔnɔ yɔrɔ camanba de bɛ yen mɔgɔw kɛlen don ka taa u bala yɔrɔ minnu na titre ko yɛrɛ tɛ dɛ o yɛrɛ kɔni i b'a jateminɛ k'a fɔ a cɛnni fanga ka bon kosɛbɛ maintenant n bɛ fɛ ka mun fɔ nin yɔrɔ la dɔrɔn o ye n'i ye jamana ta k'a lajɛ bi sugu sigibaaw jɔrɔlen don parce que i t'a dɔn don jumɛn a bɛna fɔ an na k'a ka wuli ka bɔ yen sugu sigibagaw jɔrɔlen don Sénégalais fana jɔrɔlen don parce que i t'a dɔn don min a bɛna f'i ɲɛna ko titiri bɛ ka yɔrɔ kan minnu tun kɛra yiriturulaba ye an ka jamana kɔnɔ yan nɔ an y'a ye k'a fɔ dɔw ka yiri 80, dɔw ka yiri 50, dɔw ka yiri 70 u y'a bɛɛ ngaraki ka taa tiɲɛ yɛrɛ la o tiɲɛnibaw bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ an kɔrɔ yan Bangineda o Bangineda kɔnɔna na an ɲɛ b'a la k'a fɔ u kɛlen don ka Sénégalais gɛn ka bɔ yen ka taa yɔrɔw di mɔgɔw ka kɛlen don ka Sénégal yɔrɔ kɛ mɔgɔw sigiyɔrɔ ye mais i bɛnkɛlɛciw fɛn caman bɛ yen nɔ ni y'an ka an bɛ minnu wele ko légumes ni an ka nakɛfɛnw ye nakɛfɛn kɛnɛw mais wagati tun kɛra nin bɛɛ tun bɛ sɔrɔ an ka kɔdaw la nin bɛɛ tun bɛ sɔrɔ an ka badaw la mais n'a sɔrɔ yɔrɔ janyana n'a gɛlɛyara mɔgɔw k'a fɔ k'a gɛlɛyara tugun mais nin yɔrɔba minnu filɛ an bolo ne a dalen don sɛnɛ dɔrɔn de kama a yɛrɛ sigi yɛrɛ ma nɔgɔn ka sabu kɛ n'i sigira la ji tɛ to yen mais n'a fɔra ko bi Sénégalais bɛ ka gɛn ka bɔ olu yɔrɔbaw kɔnɔ k'olu yɔrɔw kɛ dɔw ka sigiyɔrɔ ye k'a kɛ dɔw ka baarakɛyɔrɔ wɛrɛ i n'a fɔ hôtel bisigi ninnu a kɛlen bɛ ka k'olu yɔrɔ ye bi yiriforoba fɛn fɛn tun bɛ Bamakɔ laminiw na yɔrɔba fɛn fɛn tun bɛ ko yiri sɛnɛyɔrɔbaw don si kelen bi se ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ wuli dɔrɔn k'ale ka titiri min k'ale ka sɛbɛn yɔrɔ kan ka taa a yiri bɛɛ kari k'a bin bon ni mɔgɔw tɛ ka baara kɛ sugu mɔgɔw jɔrɔlen don an bɛ fɛ ka min ɲini transition fɛ o de ye nin sɛbɛn minnu bɛ ka bɔ tan yɔrɔ 2 yɔrɔ 1 sɛbɛn 5 mais bagabagali tɛ ka mun na sɛbɛn ko la yaasa au moins adamadenw ka se ka baara kɛ jamana kɔnɔ o ye tiɲɛ munna sɛbɛn minnu bɛ ka wele an t'a ɲini sisan ka sɛbɛnw tiɲɛ ni sɛbɛn nkalon ka bɔ ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ jɔn ye sɛbɛnw di jɔn y'a di cogo jumɛn na a ɲɛ ka fɔ bon pratiquement an kɔni ye majɛ min ye nin san kelen kɔnɔ o bɛ tali kɛ nin ko ninnu na mais ko minnu fana don fana an b'a dɔn a caman daminɛna ka taa sɔrɔ o ma na wa an b'a dɔn fana a tɛ se ka ban don kelen mais walasa a bɛ se ka ban fana fo jamana fana k'i ɲɛsin a ma a ɲɛ 40 yɛrɛ ma o ye tiɲɛ o de bɛ se k'an lafiya o tiɲɛ Siri Kuyate an y'a ye Modibo Keyita ka fatuli kɛnɛ kan san yɛlɛma san 45 na i ko aw b'aw sen da Baba Modibo sen nɔ kan aw b'o de laɲini maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka
taabolo ɲuman ta a bɛ komi an k'an juguw k'u yɛlɛma ka sudaniw jigo ta hali n'a sɔrɔ an ye maliyɛnw ye sudani jigo ye jumɛn ye n tɛ nkalon tigɛ n tɛ suyɛli kɛ n tɛ jamana nanbara n bɛ taa baara yɔrɔ ka d'a ka jamana de bɛ n sara n bɛ jamana ka sara de ta n bɛ taa baara yɔrɔ heure la n bɛ jigin heure la e yɛrɛ bolo an bɛ se k'o taabolo ninnu an bɛ se k'u ta wa komi i yɛrɛ da sera a ma. n'an kɔni mago bɛɛ k'a fɔ ko mali ka k'an sago ye ni an mago bɛɛ ka mali ye yecogo la yecogo min ni an ye a kanu k'a kɛ a ka kɛ jamana ye min ni a bɛna kɛ jamana baw fɛ o tɛ se ka kɛ abada ka taa sɔrɔ nin jogo ninnu t'an na. Ibrahim Diallo Thiou i b'a ye k'a fɔ min kɛra an ka jamana fiɲɛbaw dɔ ye mɔgɔw dɔw bɛ an cɛ la i b'a sɔrɔ nafolotigiw don nka adamadenw bɛ kɛ mɔgɔw cɛ la souvent n'i ma hakili jagabɔ kɛ i b'u fara mɔgɔbaw kan ka taa sɔrɔ nagasi b'u ka hadamadenya kɔnɔ kosɛbɛ maaw dɔw ka kɛwale de kɛra sababu ye ka wo bila jamana la e ma ye u bɛ wo sen jamana la ka tila ka to o wo bɔgɔ kɛ ka yɔrɔbaw jɔ o yɔrɔba minnu jɔlen don u yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ sisan ala k'an kisi sɔnni an bɛna taa guerre civile la n'afɛ kungo ni walima jamana bɛna ci c'est-à-dire u bɛ wo min bila jamana na dɛ jugu bɛ don wo fɛ jamana bɛ na firi o jamana min n'o bɛna firi la u bɛna taa u ka sobaw ni u ka dagabana kobaw kɛ o jamana kelen kɔnɔ min bɛna firi olu ka kɛwale fɛ o b'a yira k'a fɔ ko majɛ kɛra hakili ta fan fɛ o b'a yira ko majɛ kɛra lamɔ ta fan fɛ o b'a yira ko majɛ kɛra jamana kanu ni jamana dɔnni ta fan fɛ o bɛ cogo min na maaw sɔrɔla kɛlɛcɛw la minnu ni kɛlɛcɛw ka kɔɲɔ taara ka d'u ma u y'a nafolo don minɛn min kan ka se ka ta ka kɛlɛcɛw labɛn minɛn ma sɔrɔ labɛn min kan ka se ka kɛ ka kɛlɛcɛw labɛn o labɛn ma se ka sɔrɔ mais imagine o tigila mɔgɔ b'o nafolo ta tugun k'a fɔ k'a bɛna koba kɛ o jamana kelen kɔnɔ a ye ɲɛ bɛ jamana min ni ta bɛna don a la donc o b'a yira ni jogo tɛ an tɛ se ka foyi kɛ ni jamana ko in na o de kama an y'a kanu k'a fɔ bɔn Modibo Keyita ninnu ye waleya dɔ yira an na n'o kɛra jamana fɛ k'a kɛ jamana kɔnɔdenw fɛ u bɛ se ka fili mais u m'a dabɔ waasi tile kelen a kama k'a fɔ k'u bɛ jamana labila u bɛ ka jamana kɔnɔdenw labila o nɔ kan maa minnu bɛ yen n'olu kɛra kɛlɛbaga ye u m'u kɛlɛ u yɛrɛ ye u y'u kɛlɛ anw de ye ka sababu kɛ mun ye maa minnu ko ko faso maa minnu ko k'u danbe maa minnu ko ko jamana ka se ka kɛ jamana ye min ni jamana tɔw bɛ lama t'a kan n'o ye misaliya t'a kan jamana min bɛna se ka ye ko jamanaba don diɲɛ kɔnɔ ni aw nana olu minɛ ka lajaba ta ka d'u kan ka tɔgɔcɛ ta ka d'u kan o ye walanda de o ye ka laseli dɔ de kɛ o laseli ye jumɛn ye o ye ka kolatɔnw la yaasa maa si kana ɲɛb'u ka kɛta n'u ka fɔta fɛ donc o waleya min kɛra an ko sisan n'an ma fɛɛrɛ kɛ ka bonyamasegin k'u ye maa sinɔ sentugun k'u sen o sendayɔrɔ la donc maa min y'a ɲini k'a fɔ k'u b'o sira gere an y'a yir'u la k'a fɔ k'u tɛ se ka sira gere ni u ye tɔgɔcɛn min ta ka d'u kan u ye tɔɔrɔ min ta ka d'u kan o tɔɔrɔ n'o tɔgɔcɛn bɛɛ an y'a yir'u la k'a fɔ k'o bɛɛ kɛra gangankolon ye ka sababu kɛ bi an b'a kanu ninnu sɔnna k'u disi ninnu sɔnna k'u yɛrɛ di min kɛ faso ye et tuma ni maa ma sɔrɔ min b'o kɛ ni jamana kɔnɔdenw ma sɔn ka o sira faamu et tuma an bɛ sɔn ka mɛn tan o de kama an sɔnna Modibo bɔgɔ kelen kɔ k'a minɛ san 45 an ye tagama kɛ k'a jigiya k'a fɔ san 45 tagama de kɛra ka sasi u dalen ma ka bonyamasegin k'u ye k'a yir'u la k'a fɔ u ye kɛlɛ bila yɔrɔ min na Mali ko la u ye kɛlɛ bila yɔrɔ min na farafinna ka taɲɛ ko la u ye kɛlɛ bila yɔrɔ min na an ka jamana a sabatili ko la diɲɛ kɔnɔ et tuma ko an nana ka an bɛ k'a fɔ k'an b'o sira de kan o welewelemadaw ni laseli tun bɛ kɛlɛ k'o de la. Ayiwa Sidiki Sané an ka kuma in kun cɛ
sananga babu in kunche ɲininkali fila ere bolo malien kadri a dɔw bɛ se ka sonyali dabila wa ani fana an ye boli mun kɛ G5 Sahel la Mali kɛra jamana sarama ye sisan bɛɛ bɛ k'i ɲɛsin a ma maaw bɛ delili la e yɛrɛ bolo Assimi bɛ segin a kɔ wa jɔnmaya mun taara ka ɲɛsin a ma a bɛ segin a kɔ wa fɛn bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka sonyali na an ka ɲɛmɔgɔ ka sonyali caman bɛ bɔ min na parce que u b'a jateminɛ k'a fɔ ko ko tɛ bɔ a la caman ka sonyali bɛ na o minɛn de kɔnɔ mais an b'a dɔn ni sonyali ko kɛra ko ye ko a kɛlɛli jiro jara mɔgɔ caman bɛ sonyali na komi a bɛ fɔ cogo min na ko mɔgɔ tɛ ban tuma a bɛ fɔ min ma tigɛ la parce que tigɛ bɛna yiri kɔrɔ an b'a dɔn ni gɛrɛn tɛ fanga bonyana caman b'a yɛrɛ minɛ kosɛbɛ nka a Mali kɔnɔ kuma dɔ la ka se ka sonyali ko gɛrɛn tɛ o de kuma dɔ la miirinaw tali ma nɔgɔ an ka faamaw bolo donc cɛnnikɛla ninnu kɛlen don ka an ka jamana faamaw ɲin damadɔ de o de kama cɛnnikɛla ninnu u b'a ye k'a fɔ an kɛlen don ka ko ninnu bɛɛ bila kiri ka bolo kɔnɔna na ka taa sɔrɔ kiri dun jɔyɔrɔ ni cɛnni ninnu kɛlɛli la i b'a fɔ kuma dɔ la kiri jɔyɔrɔ ka dɔgɔ alors an bɛ don min na i ko bi maa caman bɛ yen nɔ minnu dɔnnen don hali kiri kunda walima minnu dɔnnen don minisiri kunda k'a fɔ mɔgɔ jɔlenbaw tɛ mais munna u tɛ gɛn ka bɔ yen walima mɔgɔ bɛ yen an bɛ don min na i ko bi u bɛ kow dɔw kɔnɔ ko minnu sidɔnnen don nka an b'a ye k'a fɔ u tɛ bagabaga la mais hali sisan ka taa sɔrɔ jamana ma fɛɛrɛ ta k'u sɛgɛrɛ mais komi u ɲɛ b'a la malidenw yɛrɛ fana wulilen don k'u jɔ a caman sirannen don k'u ka kowale jugu kɛ sinon an ka jamana ninnu kɔnɔ yan nɔ i b'a jateminɛ an k'a fɔ a fɔcogo yɛrɛ la yuruguyurugu ni suyini man ka bali a ma nɔgɔ ka sababu kɛ caman y'i ban baara de ma tuma u balo nana kɛ o bingali n'olu suyini ni yuruguyurugu ye bon mɔgɔninfin dun mana a balo kɛ tiɲɛni ye dɔrɔn a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i bɛ se ka a bɔ a la ten yɔrɔnin kelen n'a sɔrɔ i ma kanugɛra ko ta k'a tigilamɔgɔ sɛgɛrɛ a ɲɛ bi naani ma o y'o ta fanfɛla ye sisan ka kɛ ni G5 Sahel ye Faransi de y'a créé ani Union européenne u y'a créé k'a kɛ jagokun ye ka nafolo ɲini Américains ni jamana dɔw bolo u y'a créé k'a fɔ ko jamana duuru baw ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye les 5 pays les grands k'olu ka fara ɲɔgɔn kan a ɲɛmɔgɔya san kelen Burkina ta kɛ a sera Niger ma sisan a bɔra Burkina ta kɛ Burkina bulon kɔfɛ a nana di Tchad ma a kun fɔra kabi février kalo la n'o ye farajɛsan kalo filanan ye ko sigiba ka kɛ yaasa u bɛ a labaara cogo min na u ka se ka o labaara cogo fɛrɛw tigɛ bon Faransi ni Union européenne nana jira k'a fɔ k'a tɛna se k'a tɛ di Mali ma bon n'a dun ma di Mali ma a tɛ se ka to Tchad bolo n'a ma di Mali ma a tɛ se ka pan Mali kunna n'a ma to Tchad fana bolo n'a tɛ se ka to Tchad bolo a tɛ se ka segin fana Burkina fana ma bilen donc fo ka na di sisan Assimi de ma bon o tɛ Faransi ni Union européenne fɛla ko ye Mali kan ka laseli ni laɲini minnu kɛ u banna k'u tulo don o kɔrɔ fo finalement Mali nana kanu sisan k'a fɔ k'ale bɛ bɔ bon Mali ka bɔlen nɔ kan fɛn bɛ tali kɛ Idriss Déby denkɛ la n'o ye Mahamad Idriss Déby n'ale de bilala Idriss Déby nɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko o ye cidenw bila ka na ka Mali deli ko Mali ka segin a kɔ Bazoum fana n'o ye Niger jamana kantigi ye o nana yɛlɛ a ye k'a fɔ ko ni Mali kɔni bɔra G5 la dɔrɔn ko G5 ko bannen maintenant an bɛ jateminɛ de kɛ komi an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a faamu sisan k'a fɔ ko nin tɔn ninnu caman u ka laɲini tɛ anw ka jamana ka bɔli ye bɔli la a bɛ n'a fɔ u bɛ laɲini wɛrɛ kɔnɔ laɲini min sugu dɔnnen tɛ e bolo jamanakuntigi a bɛ segin a kɔ wa bon
an ma da la n'a bɛna se ka sigi a kɔ nɔgɔya la ten k'a sababu kɛ Bazoum kumana Mahamat Idriss Déby fɛnɛ kumana n'o ye Niger jamana kantigi ye est-ce que olu kumana ni u yɛrɛ de ye wa walima u kumana ni faransi ka laɲini de ye wa walima min don an kɔni t'o dɔn parce que n'a ma ɲa ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sɔn ka sigi u laban bɛ sɔn ka sigi ni sigikan minnu ye est-ce que G5 Sahel labɛnnen don k'o sigikanw lafasa k'o sigikanw ka sɔn ma wa parce que ne ma fili an ka jamana kɔnɔ yan bi ko bɛ ka taa waɲɛ min ma o de ye anw mago bɛ anw bɛ se ka bɔ sira min fɛ an yɛrɛ ka fɔ cogo la an ka yira cogo la wa an ka taa ta cogo la. Voilà. Siri Kouyaté. Namu. Waati an b'i fo. A diyara n ye. I ni ce. An bɛ fo. An bɛ a jira jama la k'a fɔ ko fɛn min ye Sidiki Kouyaté ale bɛ Yɛrɛwolo debout sur les remparts Wokurula Kumala Sela de don. An bɛ Sidiki an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Ibrahim Jalo foli diyara n ye ka i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. Kouyaté. Nka. Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na. Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min. N bɛ taa agence Kuba voyage la. Kuba voyage wa. Awɔ o tuma na e ma kibaruya duman sɔrɔ wa. Kibaruya duman jumɛn. N balimakɛ agence Kuba voyage san 2 tɛmɛnen kɔfɛ.